Welcome to the biggest community, special English service, English for spoken, English spoken or English spoken, bahasa Inggris yang dibicarakan. Today we're going to talk about day 3. That's about adjective ending with ed or ing. Jadi membicarakan adjektif yang berakhiran ed ataupun verb ing. Oke, ya. Okay. Let me see you about our handbook. In a teacher topic, do you know the difference between bored and boring? Pernah teman-teman mendengar kata-kata bored and boring? Have you ever heard? Yes, And do you know the difference I ever heard. about boring and bored? Have you ever heard? If you ever heard, do you know the difference, the way to use them? Yes, I do. Bored is bosan Mhm. and boring is membosankan. Mhm. Exactly. So when you want to say aku bosan, so you may use I'm bored. I'm bored. I'm bored. Jangan bilang I'm bored, because boring itu membosankan. Look this example to see how adjective ending in ed, ed and ing are used. I was really bored in the presentation. Saya sangat bosan di dalam presentasi itu. That was really boring presentation. It means that something makes you bored itself. Sesuatu membuatmu bosan sehingga membosankan hal itu gitu. Bedanya itu ya. When you say bored means that you feel bored. Kamu merasa bosan. Merasa bosan. But when you say boring means something makes you bored. Sesuatu yang membuatmu bosan. Bisa dipahami? Saya coba. Film itu membosankan, berarti gimana? Itu membosankan. Oh, tadi ya. The movie It's boring. Is boring. The movie is boring. So, what makes you boring? What makes you bored? Apa yang membuatmu bosan? The movie. The Ya, movie. berarti kamu bosan karena film itu. Gitu. That's the way how we differentiate the words. Itu cara membedakan bored sama boring. Masih bingung? Dicoba aja nih, sir. Oke. Pelajaran grammar itu membosankan. The grammar subject is The grammar boring. subject is boring. Berarti yang membosankan kamunya atau grammarnya? The grammar. Grammarnya. Gambarnya. Terus kamu bilang, ini adalah pelajaran grammar. Aku bosan. This is Berarti, grammar. So I'm this is bored. grammar lesson. This This is is grammar lesson. So I'm bored. So I'm bored. Yang bosan siapa di situ? Me. Saya. Kamu. Berarti yang membosankan, apa yang membuat kamu bosan? The lesson of subject. Lesson The subject. lesson subject. The grammar. The grammar. The grammar. The grammar ya, gitu. Ya. Bisa dipahami? Yes, Sa- got it. Nanti teman-teman bikin contoh soal ya. Adjective explanation ya. So we go to the lesson. Adjective that end in ed. Example, bored, interested. Adjective that ending with ing, boring, interesting, are confused. Membingungkan gitu ya. Bedanya apa sih kalau interested sama interesting? Interested sudah tertarik. Interesting sedang tertarik. Kalau interested itu tertarik. Kalau interesting itu menarik. Oh. Oh, film itu menarik. Berarti gimana? Oh. That movie The is movie was is interesting. The movie is interesting. Aku tertarik menonton film itu. I interested to I watch. am interested. I am interested. I am interested in
watching that movie. Gitu. Adjectives that end in ed generally describe emotion. They tell us how people feel. Mereka menceritakan kita bagaimana orang-orang merasa. I was bored in that lesson. Almost I fell asleep. Aku sangat bosan di materi itu atau pelajaran itu. Aku hampir aja tertidur. He was surprised to see Helen after all those years. Jadi gimana? He was surprised. Dia terkejut melihat Helen setelah beberapa tahun itu, setelah all those years. Setelah Sekian sekian tahun. Setelah sekian tahun. She was really tired and went to bed early. Dan ingin tidur lebih awal. Dia sangat capek. Pekerjaan ini sangatlah melelahkan. Berarti gimana? This work really sangat really Tired. It's really tiring. Masa pekerjaannya capek? Kalau capek bilangnya tired. Kalau melelahkan itu tiring. Apa? Tiring. Tiring. Job is Yes. This job is really tiring. Job is really tiring. Tiring itu maksudnya ada melelahkan. Sama kayak ketika ambil ini ya, ambil contoh interested sama interesting ya. Aku tertarik pada belajar bahasa Inggris. I am interested in English. learning English. Kalau bahasa Inggris itu menarik. English is English English is interesting. English is Interesting. interesting. Terus untuk membedakan ini dengan kalimat pasif gimana, bro? Contoh lagi, bahasa grammar itu membingungkan. Tadi mana? The grammar is confusing. Grammar is confusing. is confusing. Aku pusing karena pelajaran grammar ini. I am headed because this. I'm confused because of this grammar. I'm confused. Confused Because of this grammar lesson. Sebenarnya maknanya sama. Yang membuat pusing itu adalah grammar. Cuman ketika kita mau mengutarakan sesuatu, kita bisa gunakan cara yang misal menegaskan kamu pusing karena pelajaran ini. I'm confused because of this grammatical lesson. Atau kamu bisa gunakan grammar is confusing. Pelajaran grammar itu membingungkan. Kan sama, poinnya kan sama. Intinya pelajaran grammar itu ruwet, gitu kan? Halo? Complicated. Bisa dipahami? Yes. Setelah teman-teman tahu bahwasanya pelajaran ini membingungkan, ya. Pelajaran grammar ruwet nggak? A little complicated. Nggak bingung ya? Nggak ruwet ya? Yeah, a little. Halo? Menurut teman-teman pelajaran grammar itu membingungkan atau menyenangkan? Membingungkan. Sometimes Keduanya. make me confused and sometimes fun. Sometimes fun, sometimes confusion ya, confusing. Jadi cukup grammar aja yang ruwet, hidup kita jangan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut lagi. Ing adjective. Adjectives that end in ing generally describe the things that cause
the emotion. A boring lesson makes you feel bored. A boring lesson itu berarti apa? Pelajaran yang membosankan. Sebuah pelajaran yang membosankan membuatmu merasa bosan. Bosan. It means that adjective ending with ing, yeah, the thing that can cause the emotion, the way you feel, bagaimana cara kamu beremosi, that makes you emotion, yang membuat kamu emosi, itu berarti menggunakan ing. Have you seen the film? Pernahkah kamu melihat film itu? It's really frightening. Pernahkah kamu melihat film itu? Film itu sangat frightening apa? Menakutkan. Menakutkan. Kalau kamu bilang aku takut, I'm I'm afraid. I'm Scared. Scare. I'm scared, I'm frightened. Bisa ya. I could listen to her for hours. She's so interesting. Saya bisa mendengar dia perempuan sampai berjam-jam. She's so interesting. Berarti Dia sangat menarik. dia sangat Menarik. menarik. Nah. Lanjut lagi. Kalau dia perempuan tertarik, berarti She is Interested. she's interested in apa gitu ya. I can't sleep. That noise is really annoying. Saya tidak dapat tidur. Suaranya sungguh mengganggu atau berisik. Annoying itu apa? Menyebalkan. Menyebalkan, menjengkelkan. Menjengkelkan. Kamu itu menjengkelkan banget sih. Berarti gimana? You're so annoying. You are You are very annoying. you are so kamu jangan bilang aku jengkel sama kamu, berarti gimana? I'm You are annoyed. annoying. Aku jengkel sama kamu, berarti gimana? Biasanya cewek kan sering kan bilang aku jengkel sama kamu. Annoyed on you. We're done. I am I am annoyed on you. with you. I'm annoyed by you. I'm annoyed. Masih ingat nggak ketika adjektif yang berhubungan dengan yang menyebabkan orang lain berperasaan, hubungannya rasa dengan manusia, masih ingat nggak? Of Oh, with you. I'm annoyed to you. You are kind to me, kayak gitu ya, dan seterusnya. And to me. Terus apa bedanya, bro? Pernah mendengar kalimat pasif? Yeah. Terus bedanya apa dong dengan kalimat pasif? I'm. Kalimat pasif itu lebih ke kata kerja. Gitu ya, brother ya? Iya, yang pernah kata kerja dia. Ya, oke. Contohnya gimana, brother? Coba. Saya jatuh cinta. Jatuh cinta. Cinta terus. Gimana? Coba kita bikin kalimat aktif dulu. Nah, kita bikin kalimat aktif dulu. Contohnya, Saya sedang bermain bola. aku bermain bola gitu dengan teman-teman gitu ya. Sebentar. Boleh ya. I play football Ball. with my It's my friends. on stadium ya. Nah, caranya mengetahui bahwasanya kalimat itu aktif atau pasif, kita bisa lihat di sini. Ini kan ada nih. Ini subjek, ya kan? Ciri-cirinya kalau kalimat pasif ya, benar Brother Faisal. Kalimat pasif itu mengandung verb, subjek, objek gitu ya. Jadi ketika kita pengen membuat kalimat ini menjadikan pasif, maka kita harus tahu dulu subjek, predikat, dan objeknya. Nah, yang di belakang ini namanya object of preposition. Jadi nanti disendirikan. Yang penting kita tahu subjek, predikat, dan objek utamanya. Setelah itu kita panah-panah seperti ini. Yang objek dijadikan subjek. Subjek jadikan objek. Berarti apa? Football. Ball is played by. Nah, karena itu tensesnya apa? Simple present atau simple past atau present perfect? Kalau simple present berarti kita lihat subjeknya.
Nah, kalau subjeknya satu berarti gunakan is, tapi kalau subjeknya banyak gunakan are. Football itu satu atau banyak? Berarti Banyak. gunakan is. Kalau football berarti banyak. Baru di verb 3 kan. Baru subjeknya dijadikan objek. Subjeknya I berarti kalau di objek menjadi apa? Me. Football is played by me. I played football with my friends in stadium ya. Kayak gitu. Jadinya seperti ini. Football is played by me with my friends on stadium. Jadi ini kalimat pasif. Jadi kalimat pasif itu biasanya ada by agent atau objek by agent. Contoh, aku mau masak mie, berarti gimana? I cook I- noodles I'm cooking. I am cooking. I cook noodle di dapur, in the kitchen. In the kitchen. in a kitchen, di sebuah dapur. Kita harus tahu dulu subjek, predikat, dan objeknya. Subjeknya mana? I I Predikatnya mana? cook Objeknya mana? noodle. Noodle. Berarti noodle-nya digeret menjadi subjek. Verb-nya karena di sini simple present, berarti menggunakan noodle itu satu atau banyak? satu. Berarti menggunakan is atau are berarti. Is Is Noodle is cooked. Nah, cook-nya itu dijadikan verb 3. Menjadi apa berarti? noodle the is noodle is cooked by me in the kitchen. by me in Hmm. a kitchen. Oke, ini sorry ya, ini harusnya by. Kayak gitu. Ini juga sama. Noodle is cooked by me in the kitchen. Kayak gitu. Beda nggak untuk yang adjektif yang difungsikan sebagai adjektif sama verb 3 ini? Beda. Kalau di sini tetap dia menjadi verb yang maknanya di, tapi kalau di sini difungsikan sebagai adjektif atau kata sifat. Hello. Ya, I get it. Yes. Yes. Teman-teman pernah Yes. atau bahkan sering menggunakan kata-kata I am dan. Pertanyaannya menggunakan are you done? Sering menggunakan ini. Yes, I often string. use this one. Kenapa Ah, kalian yes. tidak? Kenapa kalian tidak menggunakan have you done? Bukannya present perfect selalu diikuti verb 3? Have you done? Yes, I have. Kenapa nggak seperti ini? Kenapa kok menggunakan are you done? Terus jawabannya yes, I'm done. Yes, I am. Terus teman-teman juga sering menggunakan are you married? Iya. Sering nggak menggunakan itu? Yes. Are you married? Have you married? Yes, I am. No, I am not. Kan gitu. Kenapa nggak kamu gunakan have you married? Kan verb 3 selalu diikuti have, ya kan? Ya, betul. Kenapa tidak menggunakan ini? Why, bro? Ayo, kenapa? Kenapa kok kamu bahasa Inggris kan, why? Baru tahu sih. Be more faster. I don't know. Saya juga tanya ke kamu, kok kamu tanya ke saya? Ada yang tahu nggak di sini? I ever heard a stranger said, "Are you married?" Something like that. So I follow You them. follow. Maknanya sama, bro. Kenapa? Maknanya sama. Itu sama have you married. But sometimes someone said, "Have you married?" Like that. There is someone and said, "Are you married?" And someone else said, "Have you married?" Kalau di sini
kalau ada by agent ya, bentuknya pasif ini sendiri difungsikan sebagai verb, dan di sini disebut kalimat pasif gitu ya, passive sentence kayak gitu ya. Kalau di sini yang difungsikan sebagai adjektif, titik nih, are you done? Yes, I am kayak gitu ya. Ini disebut kalimat statif aktif namanya. Jadi kenapa kita selalu menggunakan are you done, are you married, dan seterusnya ya. She's gone, kayak gitu. Kenapa nggak she has gone, kayak gitu. Nah, di sini, done ini sendiri adalah verb yang harus diikuti objek, brother. Jadi kalau kita menggunakan have you, atau have you married, have you done, maka harus ada objeknya. Sudahkah kamu menikahi, titik-titik siapa? Maka di sini butuh objek. Namanya kalimat apa? Kalimat ada yang membutuhkan objek, ada yang kalimat tidak membutuhkan objek. Transitif sama intransitif ya, bro. Betul sekali. Kalau transitif berarti butuh objek dia. Have you done? Contoh, apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Maka kamu gunakan have you done your job? Kayak gitu. Sudah kamu menikahi Tukiem? Ya. Have you married Tukiem? Kayak gitu. Tapi ketika kamu nggak tahu kamu menikahi siapa, kamu pengen bertanya, sudah kamu menikah? Kan kamu bertanya ke temanmu itu nggak tahu dia mau menikahi siapa. Intinya kan kamu ingin tahu sudah kamu nikah apa belum, kan gitu kan. Yes. Nah, gunakan are you married? Oh, oke. Oke. Bro, Itu Bro namanya. Bambang. Ya, gimana? Bro Bambang, kalau saya mau tanya, are you married itu kalimat positifnya gimana? Berarti you are married. You are married. Nah, jadi kalau misalnya Mas Bambang tadi bikin aja, kalau kita pasifkan artinya berarti apakah kamu dinikahi atau gimana? Iya, bisa seperti itu. Jadi ada be agent-nya. Ciri-cirinya kalau dia difungsikan sebagai verb, maka dia menjadi verb yang di verb 3-kan, dan ada by agent-nya. Umumnya seperti itu. Apakah kamu dinikahi oleh Pak Ijo? Sudahkah kamu dinikahi Pak Ijo? Pak Ijo. Are you married by Pak Ijo? Sudah kamu dinikahi Pak Ijo? Intinya gitu. Kalau kamu gunakan pasif yang ini berarti have you been married by Pak Ijo? Gitu ya. Oke. Clear ya? Yes, bro. Itu penggunaan verb 3 dan verb ing. Tujuannya apa sih grammar ini diajarkan seperti ini? Ya biar kamu ngomongnya fleksibel. Lanjut lagi, di sini ada embrace sama embracing. Malu dan memalukan. Malu dan memalukan. Excited sama exciting. Excited itu bersemangat, exciting itu seru. Exhausted, exhausting. Lelah, melelahkan. Satisfied, satisfying. Shocked, shocking. Frustrated, frustrating. Surprised, surprising. Worried, worrying. Inspired, inspiring. Touch, touch. Ada pertanyaan? Hello? Oke, it's clear. Oke, silahkan bikin contoh kalimatnya. 10, berarti kamu memiliki 20 contoh soal. 1, embrace yang bentuk ed, embracing yang bentuk ing. Silahkan. Butuh waktu berapa menit? 1 jam. 1 jam yo, guys. Kalau 1 jam kita sudah nggak ada di sini. Lah ya. Kita ngopi, already so coffee. Oke. Yang ada cuman tinggal menunggu sholat. Silakan. Siapa yang sudah nomor 1? Embrace sama embracing. Saya coba ya, Sir. Oke.
Oke, si Sulastri. Ya, Ya. kita nggak She usah was, pick out ya di sini aja. saya coba ya, sir. She was embarrassed because she answered the question wrong. Jadi dia malu karena menjawab pertanyaan salah. Jadi ini kan yang kedua, the situation was very embarrassing because his son the song. Dia Coba, sangat karena salah menyanyikan lagu. oke, coba si Sulastri coba diketik di Zoom chat. Nah, coba yang contoh embrace sama embracing. Coba. Oke, saya bentar. Hmm. Saya baru. Silakan yang lain juga bikin, diketik di situ, diketik di Zoom chat. Kan udah nggak nulis di buku, ya kan? Silakan sesatin. Sudah ditulis si Sulastri di Zoom chat? Bentar, lagi saya tulis, sir. Oke, yang embrace sama embracing, silakan. Yang lain juga boleh, siapa? Setiap orang bikin contoh embrace dan embracing. Pasti berbeda-beda dong, nggak mungkin sama. Belum muncul, sis? Sulastri? Oh, belum tahu emang. Saya ada ditulis tadi, sir. Oke. Rayani, I'm embraced with the situation. The situation makes me. Langsung aja, the situation is embracing. Situasinya memalukan. Sorry bro, itu kekirim yang itu belum selesai. Oke, nggak apa-apa. Rayani, I am embraced with the situation. Saya malu dengan situasi itu. Yang kedua, itu harusnya gini, Era. The situation is embracing. Langsung titik. Situasi itu memalukan. Gitu. Si Sulastri, she was embraced. Dia malu karena because of him, gitu ya. Si Sulastri, she was embraced because of him, gitu ya. Brother Torik, I'm embraced by forgetting to mute my mic during online class. Yeah, that can be happen. But wait, bro, that's not finished. I forgot to make the embarrassing one. Oke, my brother Torik ya. Oke, that's good. Panjang sekali nih, brother. I'm embraced by forgetting to mute my mic, ya. My mic during online class, and hear someone in my house shouting in the background. Also embraced when I fell in front of my classmate. Aku sangatlah malu ketika aku jatuh di depan teman kelasku. Intan, kamu masih sekolah ya? No, no, bro. She was embraced after meeting. Nah, setelah preposition, after itu bisa jadi preposition, bisa jadi apa namanya? Bisa jadi conjunction. Ketika si siapa namanya? Si siapa ini? Nana, si siapa ini? Ya. Sis Nana, ini ada sedikit koreksi. Jadi kalau she was embraced after I met him,
Itu bisa, atau langsung saja she was embraced after meeting him. Itu nggak apa-apa. Ya, Sis Nana ya. This accident is embracing. Kecelakaan ini sangatlah memalukan. Oke. Lanjut lagi. I felt embarrassed when I tried to speak. Aku merasa malu ketika aku mencoba untuk berbicara. Try to speak. Ya, try to speak. Atau langsung aja try speaking. Gitu. Langsung aja. I feel embarrassed when I try speaking. Itu bisa. Aska ya. Boleh setelah try itu langsung in nggak apa-apa. Dikasih to dulu juga nggak apa-apa. Kalau menggunakan I try speaking, berarti di situ diikuti verb ing. Tapi kalau diikuti to, I try to, maka tetap I try to speak. Itu ya saya. Brother Andika, I was embraced when I tripped in front of everyone, gitu ya. I was embraced. Kalau kalimat positif seperti ini, any itu digunakan ketika negatif atau pertanyaan. Nah, Brother Andika, I was embraced when I tripped in front of everyone, gitu ya. Atau everybody. That was an embracing moment on stage. Itu momen yang sangat memalukan di atas panggung kayak gitu ya. Okay, good. She was excited about the concert. Okay, it was an exciting football match. Okay, he was satisfied with the result. Okay, finishing the project was satisfying. Okay, good. Amazing. Siapa? Brother Andika. Sulastri, the situation was very embracing. Situasi itu sangat memalukan because he sang wrong song. Dia salah menyanyikan lagu. Sang. Oh. Sang. Sang. Sing, sang, sang. Sang. Oh iya. Bro Zen, I was inspired by Timothy to succeed faster and inspiring some of my customers to build their first business. Saya terinspirasi by lah ini. Inspired by ini namanya kalimat pasif. Thank you. Oke, lanjut lagi di sini. I was embraced to admit and I didn't know how to answer my teacher question. Okay. Aku malu untuk mengakuinya. Mungkin di sini ada because ya. Because I didn't know the way the answer of my teacher question. Gitu ya. Because gitu ya. I'm excited to read some novels. Aku apa? Excited itu apa? Excited. Senang. Semangat. I'm excited about my vacation with my family tomorrow. Okay, good. Ellie nggak bisa join. Siapa ini? Nana left. Nana join lagi. Ellie sibuk. Raffi sibuk juga. Oke, sis Ellie yang di Cina itu ya. Oh, malah ngirim-ngirim video bonsai dia. Aduh, dijabri saya. Ini salah satu bonsainya. Oke. Lanjut lagi. Promotion off. Soalnya di Bali nanti ada pameran presiden ya, Piala Presiden untuk yang ke 2025 untuk bonsai. Mungkin bosnya China mau ke Bali itu mungkin. Kalau saya lihat pergerakannya. Teman-teman juga ke sana soalnya. Lanjut ya. I was so embracing having to sing in public. It was so embracing. Itu sangat memalukan.
bernyanyi di tempat umum. The correct was really exciting. The konser itu sangat apa? Exciting, seru ya. I'm tired today. Aku capek hari ini. Iya ya, Sulastri. Aku tahu kamu capek. Learning English with Bro Bambang is so exciting. Belajar bahasa Inggris dengan Bro Bambang itu sangat menyenangkan. Oke. They are so excited to go the beach, to go to beach ya. Going to beach ya ini. Jadi bisa diingat ya sis Era ya nih. Going to beach. Going to beach is exciting for me gitu. It's exciting. That what is very touching. Yeah, for me. Okay. That's what. I was excited to watch a movie last week. Okay, I'm excited because tomorrow is my birthday. Wow, happy birthday Ripka. Happy birthday, Sis Ripka. Besok kamu foto kuenya kamu share ke teman-teman ya. No, my birthday is already. Oh, ini contoh soal aja ya. Yes. That's for example. Just example. Ini nggak apa. Kalau besok ulang tahun kamu foto kuemu, kamu kirim ke grup. You can take pictures. Yes, bagi kue pictures. virtual. Ultah online. This game is very exciting. Game ini sangat menyenangkan. I want to play more. Okay. Tak kira ulang tahun beneran kamu. I'm satisfied drinking coffee. Aku sangat puas minum kopi. Oke. Coba bikin ya, coba kita bareng-bareng aja. Contoh yang excited sama exciting, coba. Dari Brozen, coba Brozen. Excited sama exciting, coba bikin contoh soalnya. Today, I excited to join in this class. I am excited. I am excited Excited to join in this class, and this class really exciting. the class is really exciting. This Okay, good. class exciting. Okay, thank you very much. Tunjuk temenmu satu, Brozen. Welcome. Sis Sis. Sulastri. Oke, pakai yang exhausted sama exhausting. Nomor berapa itu, Bro? Yang number three. Nomor 3 ya. Exhausted sama exhausting. Enggak ya, Bro. Excited. Nomor 3 ya, excited ya. I am try today. Exhausted. Ya. Exhausted itu apa sih? Number 3 says. Number 3 is Ayong excited. excited. Okay. I see. I am excited to read some novel. Aku bersemangat membaca beberapa buku novel. Loh, kok bersemangat? Number 3, sis. Nomor 3. Exhausted, like capek. Capek ini. Number 3. Yang lain dulu, Sir. Lelah ya. Lelah kan? Kayaknya kamu lelah beneran kayaknya. Oke. Mungkin lagi kerja ya. Move Oke. to Sis Ripka. Oke, Sis Ripka. Halo, Sis Ripka. Yes. Oke, Sis Ripka. Number 3, exhausted. Exhausting. She is. Oh no, I am exhausted after running at school. I'm exhausted because After of running running. from. Okay, after running Yeah. from school. Okay, good. Lanjut yang exhausting. Cleaning the house is exhausting. Cleaning the house is exhausting. Okay, good. Yes. Tunjuk temennya satu, Ripka. Kalau nggak gini nggak jalan. Yang satisfied sama satisfying. Nah, Wait. Fine. Brotorik. Oh, okay. Me then. Wait, give me a sec to find the word first. okay. Satisfied and satisfying. Wait. I'm very satisfied with my
My okay. For satisfied, I am very satisfied with my exam score. Yes. Okay, I'm satisfied with my exam score. And for Okay, good. satisfying, Nilaiku sangat memuaskan. wait. And for satisfying, okay, bro, sorry for a little long. So I gonna say winning the game was a satisfying experience. Yay. Okay, winning the game is satisfying experience. As Ya. like a Pengalaman yang little gamer, yay. okay. Are you gamer? No, not really. Not into it, I mean. Not into it. Okay, that's just for fun, yeah, brother. Okay, brother Torik, choose one of your friend with the word shock. Azka Hmm? is done or not? Azka. Aska. Yes. Yes, sir. Yeah. Okay. Shock. Okay. If I watch the horror movie, I feel shocked. I And feel shocked after I watch that movie. Oh, yeah. I feel shocked after I watch the horror movie. Okay, good. Yang kedua, And the last movie horror movie. yes, I ever watch is very shocking. Was shocking, ya. Sangat mengejutkan, ya. Jadi setelah shocking biasanya titik. Kalau nggak gitu dia diikuti noun, ya. The movie that I watched was shocking atau shocking movie, gitu ya. Frustrated sama frustrating. Brother Aska tunjuk temennya satu. Choose one of your friend. Ya, Bro Agung. Bro Agung. You. Okay. Frustrating. I am frustrated while doing my homework. Oke, saya frustasi sambil mengerjakan. My homework make me frustrating. Okay, the homework is frustrating. Memfrustrasikan ya. Frustrasi sama ya. Membuat saya frustrasi. Lanjut, choose one of your friend, Brother Agung. Andika udah belum? Andika, halo Andika. Yo, I'm here. Surprising. Surprising. Surprise and surprising. Give me a sec first. Okay, I'll start from the surprise. She was surprised by the gift. And for surprising, it was a surprising result. It's a surprising result. Yeah. Okay, good. Lanjut, choose one of your friend about worried and worrying. Choose one of your friend. Joe. Joe, hello Joe. Hello. Yeah, we talk about worried and worrying. Is it true now to make a sentence? Worried, yeah. I'm worried with your health. I'm worried. Aku cemas dengan kesehatanmu, gitu ya. Your health is worrying me. Your health is worrying. Kesehatanmu itu mencemaskan loh. Gaya hidupmu itu mencemaskan. Berarti gimana? I'm worried with your style. Gaya hidupmu itu mencemaskan. Berarti gimana? I'm worried with your style. Gaya hidup itu apa sih, guys?
Style, style, Style. Lifestyle. Lifestyle. lifestyle, Kalau lifestyle, gaya hidupmu mencemaskan, lifestyle. Your lifestyle worrying me, is worrying me. is worrying, ya, is worrying, mencemaskan. Mencemaskan itu berarti hubungannya dengan untuk setiap kalangan, gitu ya. Kalau aku mencemaskanmu, aku mencemaskan gaya hidupmu, berarti I am worried to your lifestyle. Inspired, inspiring. Sis Jo, tunjuk temennya satu. Okay, what about Raisa? Raisa. Raisa Nurcaryani Tarigan. Oke. Halo Raisa. Halo Raisa. Think she's busy. Oke, Raisa. Inspired sama inspiring. Halo. Ya, bikin soal, bikin kalimat yang menggunakan inspired sama inspiring. Berkalimat ya? Iya, sister. I'm so excited today. Inspired. Nomor 9, sis Raisa. Fine. Yang number 9. Okay. Kalimat. Terdefinisi. I'm inspired to make a novel with some people. Itulah. Aku terinspirasi. Berarti gimana? Karena kamu atau karena novel ini aku terinspirasi. Berarti gimana guys? Coba kita kerjakan bareng-bareng. Karena novel ini Because aku this terinspirasi. novels, I'm inspired. Because this novel, I'm inspired. Because of the novel. Because of sama because beda nggak? Different. The Kalau novel was because- inspiring me. Okay, the novel is inspiring, atau inspired itu menginspirasi. Kalau inspiring itu menginspirasi juga ya. Terinspirasi, inspired. Sorry. Kita bahas dulu yang because of sama because. Because of itu selalu diikuti benda. Karena novel ini berarti kan benda tuh. Because of. This novel. Ya. Of this novel. Tapi Because- kalau teman-teman gunakan because itu harus ada subjek predikat lagi di belakangnya. Because the novel is so fun. Nah itu kan subjek predikatnya. Koma langsung diikuti kalimat lagi ya gitu. Tapi kalau because of itu bentuk preposition. Jadi langsung because of this novel langsung diikuti kalimat gitu. Bisa dipahami bedanya? Bisa. Oke. Karena novel ini aku terinspirasi, berarti gimana? Because of Because this of novels, I'm this inspiring. novel, Was I'm inspired. I was inspired. inspiring. I am inspired. Aku I'm terinspirasi. inspired. Terinspirasi. I'm inspired. Novel ini menginspirasi. This novel, This novel inspiring. 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 The novel is inspiring. Novel ini menginspirasi. Berarti menginspirasi di kalangan luas. Gitu. Touch juga seperti itu. Touch itu tersentuh. Ketika kamu mendengarkan Tausiah. temanmu berbicara, tausiah, bla 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 dan seterusnya, kamu bilang, what do you feel? I'm touched. Maksudnya apa? Aku tersentuh. Tersentuh dengan itu. Gitu. Ini berfungsi juga untuk sentuhan fisik atau hanya perasaan saja? Hati, perasaan. I'm touched. Kalau Bagaimana menurut? Gimana? kalau sentuhannya itu fisik, saya tersentuh oleh si dia misalnya. Ya baik kan ada That, baiknya. for using my by. opinion, I guess that it depends on the sentence. Betul. It depends on the situation ya, konteks. Okay. Konteksnya kemana dulu gitu. Oh, I see. Setelah temenmu cerita bahwasanya dia putus dengan pacarnya, menurutmu ceritaku gimana sih? What do you think about my story? Wah, ceritamu menyentuh. Berarti gimana? Your story is
Your story is Touching. The story Your is story is touching. Touching. I'm touched after Story. Kamu langsung aja bilang I'm touched. Aku tersentuh, atau bilang aja your story is touching. Touching. Cukup seperti itu. Cuman beda penggunaan saja, guys. Nah, sebenarnya poinnya itu ke sana gitu, sama gitu ya. Clear ya ini ya? Clear. Yes. Jadi intinya kalau kita menggunakan pasif berarti ada by agent atau objeknya. Memang ada beberapa yang tidak perlu objek ketika sudah jelas. Misal bus itu dikendarai sopir, ya mesti yang mengendarai sopir ya kan, masa guru, masa petani kan enggak ya. The bus was driven, the bus is driven, titik kayak gitu. Karena udah jelas yang mengendarai adalah sopir gitu. Nah, ada verb yang dijadikan verb 3 yang fungsinya sebagai adjektif dinamakan statif pasif ya. Dan juga ada yang verb ing ini sendiri ya. Adjektif ini juga ada yang verb yang diakhiri ed dan diakhiri verb ing. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kalau dia fungsinya menjadi verb, maka ada objeknya di sini. Dia perempuan sedang menyentuh saya. Berarti gimana? He is touching me. He is touching me. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Berarti touching itu sebagai predikat. Beda ya? Yes. Beda seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk besok kita bicara language day. Apa? Language day itu berarti hari Bahasa. Hari bahasa. Teman-teman pernah tahu bahasa Inggris itu ditenarkan oleh siapa? No. Nah, besok kita bahas di sini. Siapa sih yang membuat bahasa Inggris itu familiar di seluruh dunia? Ceritanya seperti apa? Oleh orang Amerika maybe untuk bisnis perdagangan, untuk mempermudah perdagangan. Oke, bisa juga. Coba dibaca itu ya. Kapan sih kok bisa terlahir sih bahasa Inggris itu sendiri? Kok bisa banyak dikenal orang sampai sekarang? Gitu. Besok kita bicara hari bahasa. Well, it's time to learn the history tomorrow. Ya, silakan dibaca-baca dulu. Jadi besok biar cepat terus kita chit-chat ya. Besok chit-chat dulu. Sudah berapa lama sih belajar bahasa Inggris? Ya, tujuannya untuk apa? Gitu ya. Mungkin itu saja yang kita bisa pelajari untuk hari ini ya. Thank you very much and see you again at the same time. You're welcome, sir. Thank you, bro. Okay, you're very welcome. Bye. Bye. Bye everyone. Bye.